बे सन्दन जाम्बा बुंनाय खोथाखौ बिसास खालामो जाम्बा बिनि खोथाखौ लानानै बिसास खालामना खामानि मावबाथाय सेस जागोन जाथियानो सेस जागोन बिनि खोथा दा रायलायाखै जाम्बासो लाब गैया जोंलाय बिपिएफ हान्जाया सरखार खालामखांनानै बबे बबे जायगायाव बबे जिल्लायाव बबे स्टेटआव मा गेस्ट हाउस खालामदों मा इन्सटिटिउसन लाबोदों बेफोर हिसाबखौ आं बुंलायनाङा रायजोआनो नुगासिनो दङ जोंनि बिपिएफ हान्जानि सरखारनि समाव मा जादों जायाखै गासिबो जाथि जनगोष्ठियानो नुगासिनो बेखौ आं बुंनानै फोजोबनो हाया गोबाव नङालै बे देवलाव एसे गेप जादों देवलायनो कालि फुजायाव एसे गेप जादों बेल' नमिनेसननि उनाव पार्टि डिक्लेरेसननि उनाव नमिनेसननि उनाव साननै सानथाम गेप जादों बेखिनिल' बेवहायनो दिनै सोरबा सोरबाया बुंनो नाजादों जे बिपिएफआ नामावसो केन्डिडेट होदों रावबो लिडारा ओंखाराखै बेफोर खोथाखौ बुंलाबायदों आरो बे सन्दननि खोथाखौथ' बादो बेफोर आंनि खाथियाव दालाबो बेखौ मोनसे स्कप होदोंमोन आं नोङो दलाव फैफिन नोङो फैफिनोबा बाइ इलेक्सनाव आङो नोंनो टिकेट होनो हागौ बेनि थाखाय आं मानसि फाथायदोंमोन बे हाबो गैया नाबो गैया माबा माबिसो बक्स लागासिनो दं बेखौ इउपिपिएलआ जायगा होलै बे बिदिनो थानांगोन इउपिपिएलआ बेखौ जायगा होनो इउपिपिएलआ बेखौ जायगा होनो आगोलाव बियो बिपिएफआव थानाय समाव बे इउपिपिएल आरो एबसुनि सायाव मा मा अयथासार खालामबा बे एबसु आरो इउपिपिएलआ बेखौ बावो जाम्बा दिनै ओरैनो लानाय बेवहाय सेवलांगोन बियो बेयाव सेवलांगोन नायबाय था खाम्फा थानाय थायैखौ मानो अरजाबायदों खाम्फाया दल गारदों मा खाम्फाया निजा बेक्तिगत खारनाव गावनि गथ' गथायफोरनि खारनाव दिल्लीयाव थांदों आरो आंथ' दङ ना आंथ' दङ सोरखौ नांबावगौ आंथ' दङ खाम्फायाथ' दिनै आरो मैयाबो दिल्लीयाव थांफिनबावनांदों बियो गावनि फिसाला फिसाजोनि माखासे खामानिनि थाखाय बेफोरखौ माबा माबि बुंबाय थाबा जागोन नामा इउपिपिएलआ गैया लाब गैया सन्दननि खोथाखौथ' रायज्लायनो बाखाबाय मोनसे सुबिदा होदोंमोन बे जाम्बाखौ दा खामानि गैया बे 2020 সনত ওদালগুৰি জিলাত 10টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আমি একটা মাত্ৰ জিকিছিলোঁ একটা মাত্ৰ 10টা সমষ্টিৰ ভিতৰত এইবাৰ আমাৰ দলৰ পৰিচয়টো এনেকুৱা নহয় বহুত ভাল হ'লে মই 10টাৰ ভিতৰত খালি 5টাই লৈছে কিমান হ'ল চৰকাৰ কোনে বনাইছে এতিয়া सरकार से माने kita दाना सरकार थानो ना उठानो थानो बेटा खानो हरबाय चिराङाव মই বেছি লোৱা নাই দে ফাৰ্ষ্টটাই থাকক এনেতো খাম্পাও জিকিব এইবাৰ ছয়টা তথাপি মই এছএটিছে লৈছে দেই এছএটিছে লৈছে মই ফাৰ্ষ্টাই ধৰিছোঁ মই লাগিলে আৰু একবাৰ একটা কমাই দিম মই 4টা বুলি হা কমাই দিম নাকি আৰু ফাৰ্ষ্টাই থাকক না ফাৰ্ষ্টাই থাকক বাক্সাত কোনো নামানে 11টাৰ ভিতৰত 7টা জিকি আছে এইমতে তথাপিও মই ফাৰ্ষ্টা 11টাৰ ভিতৰত 7টা নহয় 8টা জিকি আছে এইমতে তথাপিও মই ইমান নালাগে 8টা নালাগে ফাৰ্ষ্টা দিয়ক বুলি কৈছোঁ মই ইমান নালাগে ফাৰ্ষ্টা মাত্ৰ দিয়ক বুলি কৈছোঁ মই কিন্তু ইহঁতে নামানে ফাৰ্ষ্টা লৈছোঁ মই ওদালগুৰিও ৰিহণ্ডাহঁতে নামানে এই কি ফাৰ্ষ্টা কয় ৰিহণ্ডাই মোক গালি দি থাকে আপুনি এইবিলাক কিয় কৈ থাকে ইমান বেছি জিকি আছে নালাগে দে ক'ব কমাই পেলাই মই ফাৰ্ষ্টাই ল'ম জানে সমত সরকার করে বনাইছে এটা চাও একদম খবরদার নমস্কার ভুল করি নলবি সময় খালি 5 মাহ নভেম্বরটো এৰি দিলে 4 মাহ বিহুৰ আগত নিৰ্বাচন হ'ব এপ্ৰিল মাহত বৈশাগুনি সিগাং ইলেকশন जागोनलै हालाखा भुलावबो दाखावखौ खासै एकदम नमस्कार आं बुंखाबाय भुल खालामनानै दालाखा थैथारगोबो हाराय 4 बोसोर नोंसोर खस्थ' खालामबाय सोरनिबा 1 लाख 2 लाख जासिनाव थांनानै लायबा सेस जाखाबाय भुल खालामनानै दाला जिबनाव मिथिबाय
जासिगोन ना सरकारासो दानो बुजिबायना सरकार खुन बानाबो बर' भाषा बुजिना न बुझे बांला ताहले दानि थाखाय जासिगोन ना তাহলে খালি তো এনে জায়গাতরা মানুষ নাহিব মই জানো জায়গাতরা খুব কম মানুষ হব জবতো কিবা কিবি দিব বলে উঠাব পাৰে আৰু ইহঁতৰতো নিয়ম আছে এই মানুহ নলাইলে 500 টাকা পায় এইটো খোৱাৰ অভ্যাস আছে না হয় না নহয় মিটিঙত থাকা বা মিটিঙত যদি নলয় 500 টাকা পায় এনেকুৱা খোৱা অভ্যাস আছে না এই যদি হাজিৰা পাই লৈ পেলাই আহিবি মিটিংটো 500 টাকা যদি হাজিৰা পাই লৈ পেলাই আহিবি খালি ভোট দিয়া সময়ত আমাক দিলে হ'ল হয় না নহয় হাজিৰা 500 টাকাखौ কিন্তু जायगायाव लाखा लानानैसो फै কিন্তু फैखांनानै जेब्ला थांफिनो होनो नागिरा ना बिसोर थगायो बहुत बार হ'ল এনেকুৱা পইচা দিম বুলি কৈ পেলাই আনিব যোৱা সময়ত নিদিয়ে যদি হাজিৰা পায় 500 টাকা কিন্তু আগত পইচাটো ল ইয়াৰ পিছতহে গাড়ীত উঠিবি ইয়াত আগত গাড়ীত নুঠিবি সবকে শিকাই দিয়ে আয়া নগ'বলা 500 টাকা মানে আছে তাতে গাড়ী যাব 500 টাকা এইটো খেলাচোলা থাকগोन আগত 500 টাকাটো রিসিভ কৰ হ্যাঁ 500 টাকা পোৱাৰ পিছতহে গাড়ীত উঠিবি মিটিংটো শুনিবি আকৌ যাবি বাস শুনিছিনা আমাৰ আগত 500 টাকাটো ল ইয়াৰ পিছতহে গাড়ীত উঠিবি খালি গাড়ী দিব না খালি সিএম আহিব না মাতিব যাব না গাড়ী যাব না এই কাৰণে কৈছোঁ দেই যাবাই দে নমস্কাৰ থ্যাংক ইউ